अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह आयतुल कुर्सी सीखेंगे। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा अल्लाहु ला इलाहा अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु 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 अल हय्युल क़य्यूम अल हय्युल क़य्यूम अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम वला नौम वला नौम लहू मा फिस्समावाति लहू मा फिस्समावाति लहू मा फिस्समावाति वमा फिल वमा फिल वमा फिल अर्द 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 मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु من ذا الذي يشفع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه عنده إلا بإذنه عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أيديهم وما خلفهم أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا من علمه إلا من علمه إلا بما شاء بما شاء بما شاء وسع كرسيه وسع كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض سماوات والأرض سماوات والأرض ولا يؤوده ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم। अब पूरी आयतुल कुर्सी एक बार मिलाकर पढ़ता हूँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस्समावाति वमा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निह يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، کارخانہ عالم کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کی جناب میں کسی کی سفارش کرے؟ جو کچھ لوگوں کو پیش آ رہا ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے، اور لوگ معلومات میں کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، اور وہ عالیشان عظمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔